হ্যালো ভিউয়ার্স, আজকের এই ভিডিওতে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব একটা এয়ারক্রাফট ফ্লিট স্ট্রেংথ বাই কান্ট্রি। সো ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার চেষ্টা করবে। সো লেটস স্টার্ট দ্য ভিডিও। নিজিয়ার 0, লিবিয়া 2, বুর্কিনা ফাসো 3, ডেনমার্ক 4, বুলগেরিয়া 6, ইউরুগুয়ে 7, আর্জেন্টিনা 8, Honduras 9, Armenia 10, Azerbaijan 11, Malaysia 12, El Salvador 13, Czech Republic 16, Serbia 17, Syria 18, Netherlands 18, Angola 18, Uzbekistan 20, UAE 20, Myanmar 21, Peru 22, Algeria 22, Iran 23, Norway 24, Nigeria 24, Philippines 25, UK 26, Japan 27, Ukraine 28, Turkmenistan 31, Israel 32, Mexico 33, Iraq 33, Sudan 37, Indonesia 37, Colombia 38, Kazakhstan 39, Australia 48, Belarus 67, Germany 75, Brazil 76, Saudi Arabia 81, Italy 84, Egypt 88, Pakistan 90, South Korea 98, North Korea 114, India 130, China 371, Russia 744, USA 843.